Znarktelik eşite, neteli kanalı efiri informasyon ravaxt abun, studiye Xurit Batrac, Sibirten abun efira. Siperde sazı razme xusar irestun informasyon tığdadı fezend sayt Osinform, ne reportajı atsı informasyon ferezi fedel. Skinvala rayonu Cerenvatun Komunalun Xazarat Kusa, Guzabara Fendektes Rast Kenenel, Amedun Xare Kanal Sığdek Kenenel. Xusar irestun veterinarta se kvalifikaci fe berzun ter kenenete xeyt senens distansiyon axır. Fıtsak der aras çertsed ve informasyon internet resurstay seyunisan kene yesrest bun, perde sazrazme xusar irestun informasyon tığdadı fezend, nocu derma iu noktzelu informasyon feres Osinform. Feste der yenum iv dertsed Alanya Informe. Nërcëpërda sazë internet resurs, razdarus inform nërta Alanya Inform, fidar bënataq së xusarirës të në media të gdadëm. Sajta rastërësit u azau rastëgjë. Në Respublika e Nëkhma apën e zuhaj karz informacion khast kund këtë së duad. Mahkod në bastajt se vaksau të fadel rastinat kusën kanën. Në rojguran bastajt se më distaqo kanën. Në xusar së khakta amasa në gulajnog uxtorja gade arkhajde Nëkhma lauen. Vejnë sonan duami nëksa zamazë patsa khadun teleradio kampani i rëbënduril aras tërset internet resurs. Vejtëbër rastagma jakhimaz dakhta adem qustart aktual nama akhshjag informacji që më diskutoj armast Respublika e Cerqetëna falamo appat dunje der. Valdoj der tanim bastak tajfasaran të qicara vedun. Fildernin boxus kutta kushte kusta. Ja kutta godi imena informazzjoni xesht. Ma rupor di sajt xamej besta fiqusa ma nafiqsta u txema suru kadi magaraj ditta ma stila kam der خشت راسته جواس من گودو دیونستوتیشی در خستی. یا بیک میده کودی و 127 سترام میره چیتالا. هرینگ دیتا دیونستو. Rastëgjë që dima sajt këtë të varakhtar ama popularun der. Fa varakhtarja tematika der. Osinform farstil fazendës të analitika, më khurë dës të fotonëfta ama video armajgjëta. Iull sajrok der të ju ama sajt ma khast kajtë dës të patë khadun telekanale informacion rakhta. Akham khuzë Respublikanët tja der fadatwed modalu në vzagëll nuk khobartam kusënan. Üşüm mamit mëna televidini yaximidek fëkhti informacion të mëna shëdi. Ma më khofta sarësta, shëmej novus كشستم أكتوالون أولورت كشست شمتية سفينو ما وصولا فديري التم خستي إنفورماسيون ما أفتح براخوتي أرخيف تدربيره فوتو فيديو بيرة تبل كانستي etniczki temat ما مخ كود إيرون سايد إيرون غدوكو ما خسام آدمه شمية و نوي Në rastagje uaj kusë reklamoj farsëm. Sajrak problemasënu jurnalistë të cuxinjat falau me në kaskea Alanya Inform, arhaja iull se më disun dar rëmajgjëta më khorkanënëll. Ama uaj festivagan sajt ma që bakhize u edun në mats në kotë tarkanëm. بيرة نوين وستا بيو سجبة يبون ما إز قدي كانن فالتوتوس ما جابخ جن بيرة ما سافرس كما جيكن باسي شاي ماست من نيرن خزدارو تخم كوسن سوتسيت در ما يرن منو كلا ارتمي ما وخس ما من خدجة كاننج Mas media e tëgdade kad në rastagje kanë kurenci stëru, fa fildarës të informacion farasta, adame qode sakhime fildar, socialun informacion resurs të zdahënc, wa të tarume në kaske Alanya Inform, dort tërdar, bënme në wadzëja pozicitam, ama kajzagën e qave kusë Respublika interes të qoqanë në princip më gaske. Patsa khadun qëli radio kampani ire kolektiv dar arfakane, Alanya Informan jasë rastë bunët sëtan. Nazardajnë zagë profesionalun në të stëta, ama razma të dëfandijekta. Tedet roza gazetar sen informacion roag dabun. Xusar irestune festok sutke nerabere koronavirus e ferençine nuksote. Infekcion xade nere restece medicinun kustarda benis duodes adimacı. Odune sepeten der kontseve eneme qevek medicinun exos. Paciente ive yutemiz çısılteft. Kesesen nırmane xav fekusin kutta eneni zinat qalqenene emesassalun rereste minister Toçite Gürgi. Rënçinte sewa veru stabilun. Adet petej sırgzonayis dëvën farast adimacı. Epet Respublikajta karantinayis sede axsay ast adimacı. Cegat irestunu ta festak sutke koronavirus e rënçinte fefildereste cipor farast adimagej emesenemet sxist ertemin sede cipar adimacung.
Խազարը կարանտինը դոկտոր թقուստարդը բնիս ֆորաստը աստայ ավտ ադիմաճը ցագոտ իրստունը անանիզ դինատ ყოყանը մինիստր գոջեսատը տամիրլան սոցիալուն խզաճը յա օֆիցիալուն ֆորսը կտկուսին կենը ոմեգեսկը կորոնավիրուսը զաբախը ֆաստը ու արավնալ տոյ խաստը ախաստ կենը մինիստրը նխաստամ գեսկը նիս խոմատագնավ ամեն ալչիդեր ֆարազը ենեն իզդինադը իմիո գովերմեգեսկը օֆտամո մասկոյ խիցոտ ցագոտ իրստումը արարվստա միլիցինուն ախոս ռաուջը վենտիլյացիա ապարատը խիղոկ կանենը սարմոգուն ֆարաստը ամա անդար արմաջտը Ցխինվալը ռայոնը ադմինիստրացիի ցարանվատուն կոմունալուն խազարad դարտեր կուսը ռայոնը կաուտը ֆանդակտա ցալցե կանենել նրա ռաստաջը ցալցե կենեն կոստատակուն ցանց գուզոբարը կաու ցենտրալուն ֆանդոգալ դուեք օրիեֆլդար ֆանդոգուն տեխնիկա կուսը դալա գուզոբարը ամա ան կոստատակ ֆաուի վտա ախամ կոст բոկանամա արավնալզստը վալա գուզոբարը դար ոմեյվել դայմա պատսախադուն ունիտարուն կոստուատ միլիարացիա արավնալտա ամ դուխարը դունը կանալ սղդակենամա Գուձա բարակավը ծերջիթը ավզար ֆանդակտացստը ու խորզոնն զնդինյա տաֆտսագազ նիևզարնց Կավ ադմինիստրացիի սերղավակ դողոս տելևանը նխաստամ գասկավդոն արխային սամայ կավ ֆանդակտարաստագերաստակ մաբատտար ծալսակ կանույի Ֆալացը կուստվայրաստակ մամատացաստար ռաստաջի ֆաստա ֆանդակտլ ֆազինն սուարմեթամ Սարդգոն ռաստաջտա ծերջիթը թնք ֆակկդարը ռեկ Походыстам на районах истермама на фандоктинг взорваларodi Sabunkudu ЖКХ районы ЖКХ нафте мана опципоканинч ростаканинч регисия опципоканама виджини битаю километр те плантис шамай валогу жаборма дарохизам плодопитумникма шамаем дар манофта соципоканам кудуй фараста района нафта خورفنداج اکسپلاتاسی رستگو خرسوس یا سالسک کرنه بیره رستگ نراتسا اما تینوگای فقاوت سالسک کنن گوزا باره قاوت سرچ تسنفس نصافنس قاوت سیراک فنداگوت در ایسکاسفالت کرد سوزن هوی فدل کوشته آرخاین سمه پدکوس درس خست کنوی آفونل رایون ادمینستراسی کختری و گاد زرد ماییس والا گوزا باره قاوت تدر امبالون واگمه ارکنن و تسیور استجما پادسا خادونی دارون کستاد میلراتی کوشته نرگوری در خدالا گوزا باره قاوت سقدک کنن دون خردون گاناو وی بایزاک سجته امز ارزاد قزدر وی میوم ماتسرجته در گانا و فکال تویست سارد و گمبرون اموی فستیوگن آم دون ابد گراخستینت ست پادسا خادون اونی دارون کستاد میلراتی دیرکتور خوگات وادیم نخست Гасказа техника сифтон кота цхинвал город администрации. Ацепенате аластой дескай машинята брун. Костата хаст канен растаджи канава дон арахкаттой. آدم سخدگ روزن چاشق بتاگ میانیم بارن چرازن سراز موسر نیاشی که میوم بسته پرن چاردم سخالا دینیک تزارون تلویزیون تشه سعودت ما سخیشن در فدابون کنش ما مخندر تف کننچ ایو ماش نبونو هوی مخار خمیر دون خردون گانا و در خو فراست دستای میدرم سال در با مکوش تن بانتس گانا و ارتست میدر سقدک کنن خوگات وادیم کد بانستان کدوم گس که خورزوای سرج تصبرون کمن بلوم کو کالیک کوی همت دون خردون گانا و پیدا کنن سوی کن نجیزی کنی کوی کوکویت آنژلا چی خویت آلتینا استاد زاور کمریت تخیما اینفورماسیون را وقت آبون Abun redetto Respublika veterinartan sa kvalifikacji verbersunter kenen fedel kursutem u do wacht sevens online regime. Lexitasın kasens Tatarstan Respublika Staropol ama Krasnodar krajte akhradun wagdet specialistem. Խուսարի ռստուն վետերինարուն սպեցալիստան վաղցավն սա կվալիվիկացի ֆաբարզուն տարկանենը ֆադել օնլայն կուրսըտամ։ Վետերինարտան լեկցիտա բակաստստը ծալդար ֆադզդախանը։ Մաստեր կվաստա վաղցավնց կրապոտքինը կրայուն վետերինարուն լաբորատորիմա բազր դվալգատտը։ Հանախարսիսը նոմի Республикон библиотекай конференциала абу нахорта вաղդրցը դստը фцакбун. Будут читаться лекции по теме работа и безопасность работ с микроорганизмами 2, 3, 4 групп патогенности, правила отбора пробы, их доставку в лабораторию, ведь от того, насколько правильно отобраны пробы, насколько соблюдены все правила и нормы при отборе проб, зависит в конечном итоге и результаты лабораторных исследований. Курсы тенсагурахстув дайдува сахата лекции такасенц Республика Татарстан, Ставропола, ама Краснодара, крайта ахрадун вагдатты разагун специалистам. На ветеринарун специалистам курсы та вахт саунца наргай. Автомета ю курс архива даймагану дасмин сумым.
Знания, полученные в течение этих краткосрочных курсов, которые будут проходить всю эту неделю, позволят специалистам, ветеринарным специалистам Республики Южная Осетия повысить свои профессиональные компетенции, узнать что-то новое, узнать про инновации, узнать про нормативно-техническую документацию, которую они должны применять в своей работе, и повысить общий свой профессиональный статус как ветеринарных специалистов, которые работают над обеспечением эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Республики Южная Осетия. Ախորը procesը խայադիսն սրայուն թվետերինարուն սլուժբատը մինավարտա, ամա կավուխա ծարոդեցաստարդը սլուժբատը ծարագոյտան կուստարդը խայադը ռեսպուբլիկուն լաբորատորիի սպեցիալիստա։ Ախան խոզը ախորտա վաղցանց վծախատ, ֆալամարխի տալանկոտ բանսանկոտավը մագասկա դարտարդար արխայջստը ծամայրաստագայրաստագմը վաղցավոյ կվալիֆիկացի ֆաբարզուն տարքանը նվադել դիստանցիոն կուրսը։ Будем стараться максимально часто проводить эти дистанционные курсы повышения квалификации. Основная цель, которую эти курсы преследуют, это повышение квалификации наших ветеринарных специалистов с тем, чтобы в конечном итоге ветеринарная служба в целом нашей республики, она поднялась на должный уровень. Лекции вաղցավձստը յուկրի բաբալվերդերցդստը կուրսը տեյմատադար։ Ծոչիտը Ֆատիմա Խարիբաթար 0-տատակսանա ինֆորմացիա ռավախտ աբուն։ سفلت قاقننا أحسن آدم بونه بريزيدنت سور سفلت بارت فدل خست بارجان کوزات گولنارا برک بونه ستن رار فکوتا لینینگور سفلت خزار قملگنی نکتن یمود نوسخسک اوتات آلونو در Президент Сурсевалата Барта Фадал Хастбарджин Кузата Кульнара Севалата Какан Буне Бабара Кута Ленингор Севалата Хазар Самая Сра Суд Барак Буне Сетан Арфара Каная قوملغني نكتن هم كتس Севалата إس ودون تنقدر قوي وارزن مرف داون ومن ما قسمت فندون يرزن Севالата Хазار قمت كيزغن قوي همسل آودن سفلا ما دوارست مرف دد يبون بايون نيكمانوم Севалата Хазар ديريكتر جبرات زراس ساين خستم جسك قوملغني نكتن مسود ون سبار Севалата يوغورد гарантин растаджа Той Хазартам Фалаина Татост Севалата Хазара. Всем детям хочу пожелать здоровья, удачи, благополучия. Хотелось бы, чтобы дети росли в здоровых семьях, крепких семьях. حاساز لینگور سوالت خزاریس دوباره واقعدونه و دونه سیوفند کنه و رسی فدراسیون افسد نگادمی ما آخر مباد سوان کوزات گولنارا برک بونستن آرفراکو تا ریسپوبلیکای اپت سوالت تندر اما سنزاخ تا انانی زیناد ما صبرار و بنسرن فندیکتا. Мы сегодня не стали нарушать традицию и решили приехать и посетить детей Ленингорского детского дома и лишний раз сказать им, насколько они для нас дороги, и что мы все делаем для того, чтобы они жили и развивались в нормальных условиях, чтобы улыбка никогда не сходила с их лица. И пусть детство всегда остается самым счастливым периодом жизни. سوالت قاقن بونه آخر دمزوناد مینیستر خدیو گاگویت الیسا آرفرا کنگه بان سانکوتا زرگ پاتس خادنر رستجستر قستارزداخ رزگ فلترما سفیزی کن اما مونون رای رستما. С полной ответственностью можем сказать, что все взрослые должны сделать все возможное от них, чтобы счастье их детей было безграничным, чтобы детство у них было счастливым. И в завтрашний день, чтобы они смотрели уверенно и с надеждой. От всей души я сегодня поздравляю всех наших маленьких ребяток. Счастья им, благополучия, здоровья прежде всего и мирного неба над головой. Защитой детей мы должны заниматься ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Поэтому все, что мы делаем для них, это мы делаем каждый день. خورزای تم ارمس سوالت قاقن بونه فلما آل بوندر آلکس سوالونل در کواودی کوی یا آل ورس کوای چیه ورزا امیراست فنداگل چی بافتوزن آخه مادای مکتن و من ما آمون چه سوالت دست رسوخت اما انن ایسفل تر بندور و تاتا آلونا اوستات زاور کواریتات فاتیما اینفرماسون را واقع آخه و دستنا بونه خبرتن نرادو فین بعد میفیرم